Dobrodošli nazad na kanal Baštovanova priča. U današnjem videu ću vam pokazati kako da posadite luk arpadžik i dobijete veliki prinos na potpuno organski način. U nastavku pogledajte. Kako dezinfikovati lukovice crnog luka. Kako pripremiti mesto za sadnju arpadžika. Šta dodati u zemlju prilikom sadnje za velike i zdrave glavice. Kako bi na kraju sezone imali velike i zdrave glavice crnog luka, pre same sadnje je potrebno dezinfikovati arpadžik. Za one koji se pitaju, arpadžik je u stvari drugi naziv za lukovice koje sadimo. Dezinfekcija arpadžika uklanja štetne mikroorganizme poput spora gljivica, čime se smanjuje rizik od bolesti poput plamenjače i truleži korena. Dezinfekcijom arpadžika uništavamo potencijalno prisustvo jaja i larvi štetnika koje napadaju luk. Započinjemo tako što prvo na pola sata potopimo arpadžik u vodu. U međuvremenu ćemo napraviti rastvor u koji ćemo potopiti naš arpadžik. Za ovaj rastvor nam je pored vode potrebno još i soda bikarbona, čist pomoćnik u organskom baštovanstvu. U 4 litre vode sipamo oko 30 g sode bikarbone. Da bi se lakše rastopila, sodu bikarbonu prvo razmotrimo u mlakoj vodi. Arpadžik koji je odstojao pola sata u običnoj vodi prebacujem sada u rastvor sa sodom bikarbonom. Ostavljam ga u tom rastvoru na pola sata, nakon čega ga dobro isperem vodom i ostavim da se prosuši. Ovim je naš arpadžik uspešno dezinfikovan i spreman za sadnju. Jesenas sam pokrio moju gredicu senom i sada je vreme za njegovo uklanjanje. Zemlju u gredici ću poravnati graboljom. Sada je vreme za sadilicu koju sam napravio kako bi olakšao sebi sadnju. Ako želite da vidite kako sam je napravio, ostavit ću link tog videa u opisu. Kako bi nam pomogli da vam pripremamo još ovakvih korisnih savjeta, pretplatite se besplatno na naš kanal klikom na dugme subscribe, kliknite ikonicu zvonce, lajkujte, komentarišite i podijelite video sa prijateljima. Kada smo pripremili rupe za sadnju, vreme je da zemlji dodamo sastojke koji će nam pomoći da imamo bogat rod zdravog i organski proizvedenog crnog luka. Prvi sastojak je drvni pepeo. Drvni pepeo će nam značajno pomoći u našoj težnji da proizvedemo veliki i zdrav prinos crnog luka. Pored toga što će zemljištu dodati kalijum i fosfor, pomoći će u suzbijanju raznih bolesti i štetočina svojim alkalnim svojstvima. Također, drvni pepeo smanjuje i kiselost tla što veoma pogoduje crnom luku. U pripremljene rupe veoma lako i brzo ubacujemo arpadžik. Razmak u koji sadim crni luk je 20 cm red od reda i 15 cm biljka od biljka. Na osnovu ličnih preferencija možete eksperimentisati sa različitim razmacima, ali meni se ovaj razmak pokazao kao idealan. Poslednji sastojak koji će nam omogućiti bogat i zdrav prinos crnog luka je đubrivo. Ja koristim organsko peletirano đubrivo. Ako vam je dostupan, možete koristiti i pregoreli stajnjak. Naravno, na kraju sadnje obilno zalivam. I to je to. Do vađenja luka jedino što je potrebno je povremeno zaliti luk i uklanjati korov koji se bude pojavljivao kako se luk ne bi borio sa njim oko nutrijenata. Pratite ove korake i obezbedit ćete sebi bogat prinos organskog crnog luka. Imaćete lepe, velike i zdrave glavice crnog luka i više vam nikad neće pasti na pamet da kupujete luk u marketima ili na pijaci. Ako vam se dopao video, pretplatite se na naš kanal klikom na dugme subscribe, kliknite na ikonicu zvonce kako bi dobijali pravovremeno obaveštenje od našim objavama. Lajkujte, komentarišite i podijelite video sa prijateljima. Do sledećeg videa, zeleni pozdrav!